କେତେ ଆଶା ବେଶୀ ଆଶା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସବୁ ରାତି ପରେ ସକାଳ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାହାଗିରିରେ ଝୁମିଲେ ପାରଳାବାସୀ। ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀମାନେ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଲୋକାରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ 2026 ଏବଂ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାକ୍ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ରାହାଗିରି। ଏଥିରେ ଅନେକ କଳାକାର ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଅନ୍ୟତମ ପରମ୍ପରା ଗଜମୁଆଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କେଟିଂ କରାଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ହୋଇ କଳାକାରଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି। कला प्रेमी संस्कृति प्रेमी वीरमाटी पारड़ा माटी आज आपके सब बंदर आमर आदिवासी समस्या जो कला अच्छी प्रदर्शन करने गोटे अनुभूति भव्य आज पारलाखेमुंडी म्यूनिसिपालिटी तरफ राहागिरी आयोजन करार मुख्य लक्ष्य है आमर जो लोकाल डांस ट्रुप अच्छे कल्चराल प्रोग्राम गुड़ा सब आयोजन करमर राहागिरी मिनिंग हूँ पथर लोक मैंने प्रदर्शन करेंगे तो आम देखिपार समस्त वर्गर लोक शिशु कहतु वयस्क लोक कहतु समस्ते भाग नहीं आम आशा करूँ आगामी दिन जो हम 4 दिन आम गजपति उत्सव 18-22 से दिन से विपुल संख्यार जोगदेवे और आग्रह सहित योगदान करेंगे। देखु जमती मन हुए आज ही गजपति उत्सव स्टार्ट हो सारी जहाँकि पारलाखेमुंडी पौर परिषद आनुकूल्य आज राहागिरी उत्सव पालन करी पारलाखेमुंडी जहाँकि कला संस्कृति ऐतिह्य जहाँकि तार कला प्रदर्शन कर बहु माँ मैंने आसिक निजर जहाँकि लोकायत प्रतिभा कहतु कि झोटी मुरुज कहतु कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज जहाँ भी सब स्टॉल माध्यम पार्टिसिपेट कर जहाँकि पारलाखेमुंडी गर्व एवं गौरव पाइक आखड़ा कहतु कि गजामुआ कहतु कि एमती विभिन्न प्रकार जहाँकि कला मंच माध्यम संगीत कहतु कि नृत्य सबकि कला ये प्रदर्शन कर। गजपति हेमंत प्रधान को रिपोर्ट खबर ओडिशा।